السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقترحوا عليكم اليوم جوج بيتزات بعجينة كتجي جميلة ورائعة في المذاق. هاد العجينة هادي غادي تشوفوا المراحل والمقادير بالضبط غادي نعطيها لكم الا تابعتوا معنا الفيديو حتى الاخير. وحده غادي تكون بالطون والكريمه، والبيتزا الاخرى غادي تكون بالطنجال طماطم والقرعه. Aujourd'hui, on vous propose deux pizzas en une seule pâte. Une aux aubergines et aux courgettes, ainsi que des tomates, et une au thon et à la crème. Ça vous intéresse? Venez avec nous en cuisine pour découvrir toutes les étapes de cette recette. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bien, commençons. Ici, nous avons un saladier où dedans il y a une cuillère à café de levure. هنايا عندنا معلقه صغيره ديال خميره الخبز. Et on va rajouter 150 grammes d'eau tiède. صافي كنزيدو كاس ديال الماء فيه 150 غرام بالضبط. غادي نخلط. On mélange bien. على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيفو الدقيق. Après, on va mettre 250 grammes de farine. عندي هنايا ربعة ديال الدقيق 250 غرام. Et on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. كنضيفو 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. كنخلطو. On mélange et puis on va rajouter une cuillère à café de sel. وكنضيفو معلقه ديال الملحه. كنبداو تنعجنو فيها هكا حتى تتجمع لينا. دابا غادي نستعمل يديا. On commence à mélanger avec nos mains. هانتوما شوفوا العجينه كيفاش تجمعات. دابا غادي نخليوها ترتاح على الاقل واحد المده ديال ساعتين. هو كل ما خليتو العجينه ديال البيتزا ترتاح كل ما كتجيكم جميله بزاف. هاد البيتزا هادي اللي كعطيتكم المقادير ديالها كتجي فعلا جميله ولذيذه. هذه هي العجينه ديال البيتزا المعتمده عندي واللي كنصحكم بها. Voilà, on a très bien pétri notre pâte, on l'a recouverte d'un torchon et on va la laisser reposer pendant au moins 2 heures. Passons à la garniture. Dans une poêle, on va mettre un filet d'huile d'olive et on va faire revenir l'oignon. اذا خدينا هنايا الطنجره وضعنا فيها زيت الزيتون وغادي نوضعوا فيها بصله مشلضه. Puis une feuille de laurier. وكنضيفوا ورقه ديال الرند. Une gousse d'ail. كنضيفوا ضريس ديال الثومه كنحكوه. On laisse cuire quelques minutes à couvert. كنغطيو الطنجره وكنخليوها طيب بعض الدقائق. ml de coulis de tomates. كنضيفوا هنايا صلصه الطماطم تقريبا واحد 200 سنتيلتر ما يعادل كاس. دابا غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود. Un peu de poivre. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الزعتر لوريغانو. L'origan. والملحه. Et le sel. Un peu de miel pour enlever l'acidité, mais vous pouvez très bien utiliser le sucre. كنوضعوا هنايا شويه ديال القليل من العسل او السكر غير باش نحيدوا ديك الحموضه ديال الطماطم. كنبقاو نشحروا في هاد العناصر مع بعضياتها مزيان ومن بعد كنزولوها من فوق النار وكنحتفظوا بها على جنب. Dans une poêle, on va mettre un filet d'huile d'olive et on va faire revenir un oignon. هنا وضعنا الطنجره وضعنا فيها شويه ديال زيت الزيتون اوراق الرند وبصله مقطعه طويله.
2 feuilles de laurier, de l'origan, كنوضعوا هنايا القليل من الزعتر لوريغانو، ensuite du poivre, فلفل اسود، ومن بعد غادي نضيفوا الملحه et après du sel. صافي. وكنشحروا مزيان حتى كتنزل لينا البصله وكيولي اللون ديالها مذهب. On mélange bien pour que l'oignon soit translucide. On coupe une aubergine en tranches. كناخذوا هنايا الطنجال، طنجاله وحده، وكنقطعوها بشكل طولي. Maintenant, on fait griller nos tranches d'aubergine dans une machine à panini, mais vous pouvez utiliser un four si vous voulez. صافي كنوضعوا القطع ديال الطنجال في الاله ديال في الشوايه او في الفرن، كندهنوها غير بشويه ديال زيت الزيتون وكنخليوهم يطيبوا بعد الدقائق. Et on les badigeonne avec un peu d'huile d'olive. On les saupoudre avec un peu de cumin et du sel. صافي كنرشوا عليهم دابا واحد شويه ديال الكمون لان كيعطيهم كيتواتى مع الطنجال وكيعطيها واحد اللذه ممتازه. كنرشوا الملحه وكنحتفظوا به. Pour la courgette, on fait la même chose. بالنسبه للقرعه حتى هي كنقطعوها بشكل طولي، كنوضعوها في الشوايه مع شويه ديال زيت الزيتون وكنستعملوا نفس الطريقه اللي استعملنا في الطنجال. On saupoudre de cumin, de l'ail et du sel. كنرشوا عليها حتى هي بشويه ديال الكمون، الملحه والبودره ديال الثوم، لان القرعه كتعرفوها كتكون باسله شويه، خصنا نوضعوا عليها النكهات. اذا من بعد ما خمرت لنا العجينه ها نتوما غادي نعاود ندلكها باش نحيد منها هذاك الغاز اللي كيكون. Maintenant, on va dégazer notre pâte et on va la diviser en deux. دابا كنقطعوا العجينه على جوج، لان هاد الكميه اللي عطيتكم غادي تخرج لينا جوج ديال البيتزات متوسطه الحجم. Grâce à ça, on aura 2 pizzas. غنحتفظوا بوحده على جنب وندوزو نوجدو الاولى. On laisse de côté la deuxième pâte et on passe maintenant à la première pizza. كنوضعوا ورق الزبده، كنوضعوا فيه السميد الرقيق. On prend du papier cuisson et on va saupoudrer de la semoule. صافي وكنطلقوا العجينه. Et maintenant, on va aplatir notre pâte. On laisse le rebord assez épais. ها نتوما لاحظوا انا كنبسط في الوسط، انا كنطلقها غير بيديا لان العجينه كطاوعني. ها نتوما كنستمروا غير هكا بشويه حتى كتطلق لينا، كنبقاو ندفعوا هاد الجوانب وكنخليوهم شويه هكا غلاض. Notre pâte fait environ 28 cm. ها نتوما تقريبا عطاتني هنايا عجينه فيها 28 ديال السنتيم، ما بين 28 حتى ل 29 كتعطينا. دابا غادي نوضعوا صلصه الطماطم. Maintenant, on va mettre de la sauce tomate. كنوضعوا الجبن. On met du fromage. هنايا عندي جبن الموتزاريلا والجبن مشكل. Ici, nous avons de la mozzarella et de l'emmental râpé. دابا كنوضعوا نجال. Maintenant, on met des aubergines. دابا غادي نوضعوا القرعه. Maintenant, on va mettre des courgettes. Quelques demi-rondelles de tomates fraîches. بعض القطع من الطماطم في الوسط بحال هذا الشكل هذا. غادي
غادي نضيفوا القليل من الجبن، غير شي شويه من الفوق. Encore un peu de fromage. Et un peu d'origan. كنرشوا بشويه ديال الزعتر، لوريغانو، شويه ديال زيت الزيتون، Un peu d'huile d'olive. Et on enfourne tout ça à 240 degrés pendant 10 minutes. صافي غادي ندخلوها للفران. الفران من المهم انه يكون سخون، درجه الفران تكون 240، تكون عاليه، وكندخلوا البيتزا ديالنا مده ديال 10 دقائق الفوق والتحت. Passons à la deuxième pizza qu'on a étalée. On va rajouter des oignons. طلقنا العجينه الثانيه، وضعنا فيها البصله، علبه ديال سمك التون، Une boîte de thon. Et là, on rajoute du fromage râpé. هنايا كنوضعوا الجبن المبشور، بعض القطع من الموتزاريلا، Quelques boules de mozzarella. Ainsi que des rondelles d'oignons rouges. صافي وكنوضعوا بعض الدوائر ديال البصل كيعطيوها واحد النكهه جميله. دابا غادي نوضعوا زيت الزيتون، Maintenant, on met de l'huile d'olive, الزعتر، l'origan, ودابا غادي نوضعوا الكريمه السائله، تقريبا واحد نص كاس، ما يعادل 10 ديال السنتيلتر. et maintenant on rajoute la crème fraîche. ليكيد. Oui, liquide. هكايا Quelques olives. شويه ديال الزيتون، وكندخلوها للفران حتى هي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. الفران يكون سخون مزيان 240 درجه. Et elle aussi, on l'enfourne à 240 degrés pendant 10 minutes. Et voilà notre première magnifique pizza. Voilà la deuxième. اذا البيتزات ديالنا كما شفتوا خرجناهم من الفران، كنرشوا على هذه ديال الطون شويه ديال المعدنوس، كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين من برا، والداخل كيجيو رطبين. هانتوما هانتوما الداخل ديالها. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. تنقول لكم شهيه طيبه، الى وصفه جديده بحول الله. مع السلامه. J'espère que vous avez aimé ces deux recettes de pizza. Et franchement, la pâte, comme vous l'avez vu, elle est vraiment super et elle a l'air trop bonne, honnêtement. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et pour une nouvelle recette.